Dili ba kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia? Kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguruhang ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha-diha, ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios. Giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Hesukristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang atong word of truth karon kabahin sa Doctrine of the Ark of the Covenant. So ato kining pagahasgutan ug maayong buntag natong tanan. Si Bezalel gisugo sa Dios sa pagbuhat og arka, no? Nga hinimo sa kahoy nga akasya. Nga kini ang Exodus 25:10-22 ug Exodus 37:19 iyang gihulagway ang materialis o ang sukod ug ang mga design sa arka, no? Matud pa sa Exodus 25:10-22 sa verse 10, have them make an ark of acacia wood, no? Acacia. Ang sukod 2.5 cubits long, a cubit and a half wide, and a cubit and a half high. So itong may numduman nga ang 1 cubit is equivalent to 1.6404199 feet. So more than 1 feet and a half, no? Ang 1 cubit mo na siya. So kung atong tanaw na ni kaban gyud siya, no? Kaban. So 2.5 cubits ang gitas-on o 2.5 cubit ang gilapdon nya. Kuan ang iyahang height is mao ni siya kanang half and a half high, no? 1.5 cubit ang gitas-on, no? Yan yun overlay with pure gold, tangag gold both inside and out, and make a gold molding around it. Cast 4 gold rings for it and fasten them to its 4 feet with 2 rings on one side and 2 rings on the other. Then make poles of acacia wood and overlay them with gold. Insert the poles into the rings on the sides of the ark to carry it. The poles are to remain in the rings of this ark. They are not to be removed. Then put in the ark the tablets of the covenant law, which I will give you. So kaning tablets of the covenant law mo siyang 10 commandments, no? Katong naagi ukit sa bato, no? Mo ni siya nga gibutang sulod sa Ark of the Covenant. So sa Exodus 25:17-22 nag-ingon sa verse 17, make an atonement cover of pure gold, 2.5 cubits long and a cubit and a half wide, and make 2 cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. Make 1 cherub on one end
and the second cherub on the other. Make the cherubim of one piece with a cover. At the two ends, the cherubim are to have their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim are to face each other, looking toward the cover. Place the cover on top of the ark and put in the ark the tablets of covenant law that I will give you. There, above the cover between the two cherubim that are over the ark of the covenant law, I will meet with you and give you all my commands for the Israelites. So, kining arka usab gitawag siya og arka sa Dios tungod kay kini nagpasabot nga ang presensya sa Dios uban gayud sa nasod sa Israel. Ang 1 Samuel 3:3 naghulagway kini nga sa kini aning time si Samuel bata pa. Ang pangulong pari pa ning time si Eli, no? Ug ang iyang mga anak. Unya si Samuel aning time matod pa sa 1 Samuel 3 nga higda siya, no, sulod sa templo, dito miligad si Samuel kilid sa arka mismo. Unya kining 1 Samuel 4:11 morning time nga ang nasod sa Israel misimba og mga Dios ug tuod man basta diha naaman na sa Ten Commandments nga dili gyud kita pasimbahon og mga Diyos, no, sama sa mga rebulto, sa mga butang nga binuhat sa tao o kanang makita nato sa sa nature, no, mga bukid, kahoy, di kita pasimbahon na kinahanglan ana kita mosimba sa Dios. Aning time ang mga Israelhanon nahimong degenerate. Unya mao to nga ang arka na ilog na kuha sa mga Philistines, no, Palestino. Unya ang naka grabe pag yun kay grabe ang daghang yun nga matay sa mga kasundaluhan sa Israel ani, no. Ang pinakarason gyud kung ngano ang arka gitawag og the Ark of the Covenant tungod kay ania sulod niini kini gitawag nato og Ten Commandments, katong tablets of the law, no, or sa laing pagtawag pa kini gitawag nato og balaod ni Moses, no, Mosaic Covenant nga gibutang dito sulod sa arka matod pa sa Numbers 10:33. Unya og Deuteronomy 31:26. Unya kining Hebrews 9:4 naghulagway kini nga gawas sa kining gitawag nato og Mosaic Covenant, no, katong Ten Commandments aduna pay lain nga uban niini. Unsa man katong gitawag nato og pots of manna ug ang Aaron's rod that budded. So bali tulo ni sila ka items sulod sa Ark of the Covenant. Matod pa sa Exodus 25:16 ug Exodus 25:22, ang Ark of the Covenant gitawag usab og the Ark of the Testimony. Tungod kay ang Ark of the Covenant matag higayon nga ang nasod sa Israel makakita niini, sila makahinumdum sa ilang mga sala nga nabuhat batok sa Dios. Ug sila makahinumdum sa holiness o sa pagkabalaan sa Dios nga bisan pa man sa ilahang pagkagahig ulo, no, stiff-necked gayo matod pa sa or hardness of the heart, ang Dios nagpabilin gayud sa iyahang mga saad, no. Ubaton pa sa Numbers 10:33, Deuteronomy 1:33 ug Psalms 132:8. Kining Ark of the Covenant
kini siya isip usa ka simbolo sa divine presence, no? Divine nga presensya sa Dios taliwala sa nasod sa Israel. Samtang sila nagalakaw, nagapanaw nga nag-agi sa bukid, mga pangpang, o makalabay sila mga tribo nga hostile against nila, makalabay sila mga mabangis nga mananap, nga unya kini sila wa pud sila kahibaw, wa gid sila sa unang panahon wa pa may mapa, no? Unya kani sila gikan ba sa pagkaulipon, so wa gid sila kay idea kung asa gid sila magpaingon. Pero ang Ark of the Covenant mao ni ang ilahang GPS. Kaya ano? Matud pa sa Deuteronomy 1, no? 1:33 nga tungod sa Ark of the Covenant ang Ark of the Covenant mao na mag-una asahon sa mga pari nya magsunod to ang mga nasod sa Israel. Sa ibabaw ni ana sa adlaw adunay bagga nga panganod. Idig kagabi katong banga nga mga panganod mahimo kadto siyang magsiga nga kayo. Nga maotoy mo danag, no? Og taliwala ka maglakaw sa bukid o desierto patingit-ngita kayo. Apan gi providean sila og kahayag pinaagi sa kaning gitawag natog Shekinah glory. Shekinah glory, unsa man Shekinah glory mao siya? Fire by night and in a cloud by day. So bisan pa sa unsa ka initon pilay temperature diha, ang nasod sa Israel dili gyud sila exhausted kayo kay ano. Adunay panganod nga naglandong kanila. Sa matag gabi dili sab sila magkarap-karap tungod sa ngit-ngit tungod kay adunay kahayag pinaagi sa fire by night nga magdanag kanila. So mao ni gitawag og Shekinah glory. Samtang sila naglabigar, naglakaw paingon sa gisaad sa Dios kini gitawag og promised land nga wala gid sila kabaw asa sila mo agi. Pero ang Ark of the Covenant mao ni ilahang GPS. Ang timailhan nga ang nasod sa Israel kung sila grabe na gyud ang ilang pagka apostate, no? Pinaagi sa pagsimba sa mga Diyos sa laing mga tribo, no? Kining Shekinah glory kining gitawag og fire by night and in a cloud by day mawagtang ni. So naagi hapon ang arka pero katong arkaha wala na dito ang presensya sa Dios. So mao na siya meaning to say ang glory of God wala na mag-uban sa nasod sa Israel. Mao nang higayon na nga ang Israel mapildi og gubat, mapildi og kuan kanang sa ubang mga tribo, no? Ya, ana na pud mo singgit na pud ang mga Israelites ngadto sa Dios, mobalik na pud sila at diha atubangan sa Dios, tabangan na pud sila sa Dios aron sila makaligkawas sa mga opresyon gikan sa laing mga tribo. Ya, moabot na pag time nga makuha na pud sila, degenerate na pud, mao na pud ang mosinggit na pud, pero ang Dios God walay kinutuban ang iyahang faithfulness, ang iyahang holiness walay kinutuban, no? Di palagi sa tao kung masipyat kag kausa, awa na ka, bad siya ka, pero sa Dios ang iyang gugma, ang iyang impersonal o personal love magpabilin hangtod sa hangtod. Ang Ark of the Covenant mao gayoy rason kung ngano ang nasod sa Israel nakalabang sa suba sa Jordan o Jordan River, no? Nga patabok sa Jordan River paingon ngadto sa Promised Land. Kanang gitawag nato og Land of the Canaanites, no? Kining lugar sa Kanaan, daghan kayong mga tribo ni, no? Daghan kayong mga tribo nga nagpuyo. Nya usa niini kining syudad sa Jericho. Kay iniglabang sa nasod sa Israel ani. Ang una nilang ma-encounter, ma-enkwentro kining syudad sa Jericho. Mao kini unang gitugyan sa Dios diha nila, no? Unya ngano mang makaingon mata nga kung wala ang arka di gyud sila makalabang. Kay ngano?
gimanduan si Joshua nga pagkuha og kuan kanang 12 ka tawo, usa ka tawo sa matag tribo, no? 12 ka tribo sa Israelites, usa ka tawo magkuha ka. Unya, kuha sila bato, unya kadtong bato maotoy ibutang didto sa suba. So, gimanduan usab niya ang mga pari kay ang makaarsam gyud aning Ark of the Covenant, wala kundi ang pari ra kay og lain ang kuan ani, lain ang hikap ani, pareha atong adunay sundalo nga biaksog takilid maning kuan Ark of the Covenant, no? Pag asog takilid gihikap sa sundalo kay iyang luwason ba nga aron di matagak. At diha namatay gyud ang sundalo tungod kay dili man walay laing authorized nga makahikap ani makaarsa kun dili ang mga pari ra gyud. No. Unya, aning gayuna gimanduan na ang mga pari nga nag-alsa sa Ark of the Covenant nga inig dapat sa inyong lapalapa sa tubig sa Jordan ang bulog sa tubig gikan sa ibabaw padung sa ubos mohunong murag nya katong ang yang agos mo divert dili na mo diretso no mo divert sa laing agyanan. So ang resulta mahubas ang tubig, no? Unya kadtong mga pari ibutang tong mga 12 ka bato didto mao toy tungtungan sa mga pari nga nag-arsa sa Ark of the Covenant. So adto sila sa taliwala samtang naa sila sa taliwala og ang Jordan River katong sa area nga naa dito ang Ark of the Covenant mohubas diha dayon ang nasod sa Israel molabang nya pila 2 million ka mga Hudiyo na dugay gila pila ka oras nilabangay ana. So atong makita nga sama sila nakakita na sa Blaing Milagro no unang-una nga gilipungan sa Ginoo ang bulog sa tubig katong dito sa katong gigukod sila sa Israelites dito sa Dead Sea no nga natunga ang dagat uga nga milabang sila sama usab niini nga mi divert og ang mga tubig og agi unya wa nay tubig miagi sa atong ilahang gibutangan sa arka og nakalabang ang mga Hudiyo, no? Unya pagkahuman paglabang na tanan gisugo ni Joshua nga kadtong mga bato nga gitungtungan sa mga pari inyo tong pagkakuhaon, no? Dadon to ninyo kung asa ta magkampo. So gikuha sa mga katong 12 ka lalaki nga gipili. Unya sa panahon nga kadtong mga pari o makalabang na ang tanan sila ang last so sila na puy mo labang sa panahon nga sila ang ilang lapalapa tanang lapalapa nila mo hawas na mo adto na sa mama ato sa ibabaw mo balik dayon og agos ang tubig sa iyang regular nga agyanan, no? Katong mga ming divert mo balik na to ngadto sa diin nang labang ang mga Hudiyo. So katong mga bato kung naay mangutana ato sa ilahang generation moingon tong mga kabataan mga kaanak kanila uy usa man nganong na may bato ani mao toy itubag nila mao toy mura ba og remembrance ba mao toy ilahang mura ba og kanang pahinumdom ba nga kining batuhan nagrepresentar ni siya sa gahom sa Dios nga ang kita nakaabot ni ining dapita tungod sa gahom sa Dios tungod sa palabang sa Dios kay kung wala ang palabang sa Dios dili gyud ta makaabot ni dili gyud ta makalabang sa Jordan River, no? Mao na ang istorya ni nga kuan nga paghitabo. So ang Ark of the Covenant gigamit kini isip hinagiban, no? Offensive weapon batok sa syudad sa Jericho kay matud pa sa Biblia kining syudad sa Jericho wala si bisan kinsa nga makabasta-bastag so once gali nga sirad-an na niya ang mga ganghaan sa syudad wala na makabasta-bastag so mao bitaw ning syudad sa Jericho wa gyud naka dugay gyud ning wa mapukan tungod sa ilahang
wall sa ilahang paril nga lig-on kayo. Lig-on kay pagkagamaa, habog kayo. So pag human nila labang gikan sa siyudad sa Jordan, gi sugo ni si Joshua sa Dios nga giingnan nga, Joshua, pag kuha sa tapukon nimo katong mga pari o katong mga manggugubat nga mga kalalakinan, dadon ninyong arka, sulod sa unom ka adlaw, hilom wa mo tingog, wa gyud tingog bisag gamay, wa timik. Dadon yung arka kada adlaw, kada buntag mo libot mo og makausa. So mo gibuhat to. Karong adlaw libot makausa, hilom lang. Kaduha, hantod sa ikaunom. Unya giingnan si Joshua sa Dios, inig ikapito ka adlaw Joshua. Andamo nimo tanang mga manggugubat. So mao na buhaton nimo. Mulibot sa ikapito ka adlaw, mulibot mo og makapito sa syudad. Libuton nila ikapito ang syudad. Unya inig humaglibot ikapito, inig buhot sa trumpita nga kanang long kuan ba, long blow ba lang dugay bitaw mo undang, nighuman og buhot sa taas nga pagbuhot, ighuman ana magdungan mo og singgit ka kinakusugan kayo, pinakakusog nga singgit. So pag humagsinggit ninyo, malumpag ang paril. Iniglumpag na, ayaw paglangay, way dugay-dugay, atake diretso. So may gibuhat ni Joshua og tuod man na successful yun sila. So mao bitaw ning istorya nga si Rehab katong prostitute nga duha ka espiya, no? Dunay duha ka espiya nga mga Hudiyo nga nakitaan nga uy mga espiya ni gigukod sa mga sundalo sa Jericho. Didto mitago sa panimalay ni Rehab. Apan si Rehab bisan pa man siya lumulupyo sa Jericho, iyang giprotektahan ang mga kinabuhi sa duha ka Hudiyo nga espiya ug tuod man nakalingkawas sa nag-ungaw nga kamatayon. Og tungod sa gibuhat ni Rehab, dili ang pagpamakak kundi ang pagprotektar sa duha ka mga Hudiyo. Tungod sa iyahang pagprotektar, gigantihan siya sa Dios. Pinaagi sa gisugo si Joshua nga kadtong duha ka kadto si Rehab ug ang iyang pamilya sila ray ibilin. Tanan patya tanan. Sila ray ibilin. Unya human ato matod sa Biblia si Rehab nanimuyo uban sa mga Hudiyo og sa pagkatinuod ang linya ni Ginoong Jesucristo nagagikan sa linya ni Rehab, no? Usa ka prostitute diin ang linya sa dugo nga nagalatay sa pagkatao ni Ginoong Kristo gikan sa dugo sa usa ka prostitute nga mao si Rehab. So aning tungura ang kasundalohan sa mga Hudiyo ug kaling Philistines nagubat nag-away. Sus napildi man niyang mga Hudiyo. So mga 5,000 ka mga sundalo ang nangamatay. So mingon tong katong mga pangulo sa sundalo. At kanong napildi man taron ha? Atong buhaton na ni ato tong dadon tong kuhaon na to tong Ark of the Covenant atong dadon dire aron makadaog ta. So mao ilang gibuhat, ilang gikuha. Ilang gidadid to. So ang mga sundalo nahatagan og kanang moral ba na kini kinang Ark of the Covenant mo daog na ta ni. Sagit sila kusog. So, ang nahitabo, nangahadlok ng mga Philistines. Patay. Nakahinumdum sila sa nahitabo sa Egypt ba? Nga na ang Ginoo mo tabang sa mga Hudiyo. Pero, ang leader sa Philistines, mingon, ay mo kahadlok. Kung away ta, kay kung mapildi ta, mahimo tang mga ulipon sa mga Hudiyo. Away ta. Pero atong hinumduman, nga aning tayo ba, ang mga Hudiyo, nahitumpawak na usab sa pagsimba og Dios. Nga gibiyaan sila sa himaya sa Dios aning tayma. So tuod man misukol ang mga Philistines og nabuntog yun nila ang mga Hudiyo. Nga grabe ang 30,000 ka mga kasundaluhan ang nangamatay, no? Human sa ilang away.
ug ang nakagrabe pa gyud nga ang anak ni Eli kini si Eli mao na siya pangulong pari no, ug ang mga pari niyang mga anak kini si Hophni ug si Phinehas nangamatay usab no. Unya ang arka gidala sa mga Palestino didto sa Ashdod no. Ashdod kanang moto ilahang mo na ilahang kapital no. Unya tungod sa nahitabo ang asawa ni Phinehas nga buntis nga mag-anak sa dihang nakadungog siya sa maong balita nakaanak og ahat no. Tungod kay niya si Eli usab aling tayma di naman makakita pagkadungog niya sa maong balita na hagbong nga unag ulo namatay pud. Unya mo to ang anak ni Phinehas sa iyang asawa kinganlan og Ikabod. Ikabod nga nagpasabot nga the glory has departed from Israel. Nga ang himaya sa Dios bibiya sa nasod sa Israel. Unya kay ngano tungod sa pagka-capture, na-captured ang Ark of God, Ark of the Covenant, ug ang kamatayon sa iyaha ni Eli, iyang father-in-law, ug sa iyahang ug sa iyang father-in-law mismo, si Eli, no? Ug sa iyang bana, nga anak ni Eli. So, mao ni siya. Unya, pagdala sa mga Philistine sa kaning gitawag og Ark of the Covenant dito sa Ashdod, ang Ark of the Covenant ilang gisulo dito sa templo sa Diyos. Sa templo ni Dagon or Dagon. Kining Dagon mo ni fish god no. Isda ni siya porma nga ani sila mo simba no. Mao ni mga kaning Dagon mao ni chief nga Diyos sa mga Tyre no. Sidon, Tyre and Sidon no. Kay mga mangingisda na lapita so ilang Diyos is face god si Dagon or Dagon no. So ilang ibutang dito tapad sa Ark of the Covenant sa kanay si ni Dagon sa templo ni Dagon sulod. Sus ang nahitabo ani kay pagka gabi pagkabuntag kay nahug naman na si dagunag na unang naong ni Dagon ba ang estatwa ni rebulto ni Dagon nahagbong. So natingang isa man nagkuha na. So ilang gibalik og butang dito ana gipahilon na og tarong sus pagkaugma naman po nahagbong naman po nabuak ang na bali ang kamot ni Dagon. Unya atong time nga naa dito ang Ark of the Covenant nangasakit ang mga katauhan daghan sa mga tawo nga nay pandemic ba. So ang nahitabo ilang giuli nila gibalik nila uli ang Ark of the Covenant kay tunglo para nila nga sila walay kaayuhan nga gidala nila gawas lang sa mga negative nga mga experience nila nga nagasakit daghan nga wagi kaayuhan nga gidala nila ang Ark of the Covenant mong napugos sila og pag-uli niini. So aning 1 Samuel 7:2 aling tayma di pa hari si David ani. So ang leader pa sa Israel ani kini si Samuel. Unya gikan sa pagka degenerate, pagka apostate sa nasod sa Israel. So manduan sila ni Samuel nga balik kamo sa Dios, ayaw na magsimba og lain. So ang mga tawo mituo. So diha tuod man tungod kay mga tawo mituo gitabangan nasab sila sa Dios. Ya maoning tungura nga ang Ark of the Covenant tungod sa ilang kadaugan dito gibutang sa kining gitawag og Kiriath Jearim no. Kiriath Jearim nga mi pundo dito ang Ark of the Covenant kung gitahon nimo sulod sa 20 ka tuig no. So sulod sa 20 ka tuig nya aning 2 Samuel 6:19 aning tayma si David na ang hari. Pag-o pa lang nahari si David ani. So ang gibuhat ni David pagkahibaw niya nga ang arka naa didto sa
Kiriat Jeraim, nagtapok siya 30 ka tawo nga mga kalalakinan nga pwedeng makig-away. Unya nangadto sila sa Baala. Baala mao ning area gyud mismo diin dito gi butang ang Ark of the Covenant. Asa ning Baala sa Juda, no? Aron kuhaon nila ang Ark of the Covenant, no? Nya si Usa anak ni Abinadab. Si Usa lani siya igsuon nga si Ahio, no? Nya si Abinadab mao ni naa didto ang uh, nya kini si Usa nga mura ba og ang una ni si tungod sa mga nahitabo, no, nga si nga kini di gyud basta-basta ning arka nga kung ano si David pagkuha nila wapan dad-an ni David diretso sa Jerusalem. Asa pa niya gibutang? Dito pa niya gibutang sa niila ka Obed-Edom, sa panimalay ni Obed-Edom, no? Unya sus karon kay milabay ang pipila ka bulan ang ipanalanginan magmaayo ang panimalay ni Obed-Edom sa samtang naa dito ang Ark of the Covenant. So, sa dihang nasayran ni David nga mao ina hitabo, biadto gi siya dayon sa panimalay ni Obed-Edom sa pagkuha na usab sa arka sa Dios. Nya mao ning time pud nga katong si Usa, no? Amo ni gikadukan ni David nga si Usa samtang gikarga nila, gikuha nila ang arka ila gibutang sa karo dito sa karo, samtang naglakaw sila karon kay napandol man ang baka nga naguyod. So ang gibuhat ni Usa iyang gunitan tong Ark of the Covenant aron di matagak. Tungod sa iyang gibuhat dito gi patay siya sa Ginoo diha dayon kay considered man na og irreverence, wal pagtahod ba. So namatay diretso. Pagkamatay, mo tong nadlok si David iya pagibutang diri sa tungod sa hitabo iyang gibutang diri sa Obed-Edom. Pero sa dihang nasayran ni David nga gipanalingin nagmaayo, so iyang gikuha aron dadlong pagbalik ngadto sa Jerusalem. Unya mo ning time nga ang asawa ni David nga anak ni Saul, King Saul, kay anong time patay naman si King Saul nga ginganlag Michal, no? Nga sa dihang pasulod na sila si David sa Jerusalem, sa dihang may lantaw ni si Michal sa bintana, no? Nakit-aya si David nga grabing sayaw, nagsulokso, naghukas, ha? So para niya usa kini ka makauuaw nga buhat, no? Unya mao tong gikalikot-gutang maayo si David, pero mingos David, ang akong gibuhat para to sa Dios kay nahibalik na ang presensya sa Dios diri sa ato sa taliwala kanato. Tungod nga murag kuan siya ni David, no, kanang nasuko siya man ni David. Namatay na lang ni Baziha, wag sila anak ni David, no. Mo ni istorya ni. So aning time ang Ark of the Covenant na guba, nahalaw na, no, niadtong 586 BC. Ubos sa gitawag na tog fifth cycle of discipline. Unsa ning fifth cycle of discipline? Nga ang usa ka nasod mawad-an na sa iyahang personality. Wala na ba kanang mura ba og for example, mura kang mahog sa gypsy na lang kaani, no? Mo ni nahitabo sa mga Hudiyo. Kay aning time ang Israel ang hati na tunga na sa duha ka gingharian, ang Northern og Southern Kingdom. Ang usa ka gingharian napukan na ni aning time niadtong 726 BC. So ang usa nagpabilin pa. Pero pag 586 BC, tungod kay grabe na ang kadautan sa mga tao sa Israel, gi-disiplina sila sa Dios. Kini gitawag og fifth cycle of discipline. Nga wa na ang kini fifth cycle of discipline mao na ning disiplina gikan sa Dios sa iyang mga katawhan nga mawad-an na sila personality, meaning to say
Naagyapoy kaliwat nga Hudiyo pero wa na silay nasod. Wa na silay maingon nga ilaha mismong lugar, no? No? Natiwasan pa yun atong AD 90, no? After that 90 nga sa sa ubos ni Titus Romanos, no? Titus kini si Titus anak ni siya ni sa emperador sa Roma nga siya ang mipukan sa mga Israel nga hantud karon wala pa gyud makarecover ang Israel. Kay kanang Israel nga atong makita karon dili kana maoy Israel nga plano sa Dios, no? Kay ang Israel nga plano sa Dios unya pa na mahitabo sa millennium nga ang muhari mismo si Ginoong Kristo. Unya aning time wala na ning Ark of the Covenant ngano nga nya ang pangutana naabay mga nasuwat na record o kanang mga kamatuoran nga migama ba sila balik og arka. Ang tubag wala ngano tungod kay wala na kinahanglan na ang arka. Matud pa sa Jeremiah 3:16, mingon lang Jeremiah 3:16. In those days, when your numbers have increased greatly in the land, declares the Lord, people will no longer say, no? Tungod kay mao lagi ning makinaiya sa mga tao, no, nga ani powerful na kayong mga Hudiyo, daghan sila lig-on ang military, man nya prosperous kayo, so makalimtan gyud ang Ginoo, no? Matud pa, people will no longer say the Ark of the Covenant of the Lord. So wala makalimtan na gyud totally sa pangunahuna sa mga tao ug unsay nabuhat sa Ark of the Covenant para nila nganong nakaabot sila ana nga lugar nganong may asenso sila maayo, no? Makalimtan na gyud nila. Nya ingon, it will never enter their minds or be remembered. Totally erase na gyud ang Ark of the Covenant sa pangunahuna sa mga Hudiyo. It will not be missed, no? Dili gyud wala na, dili na mingawon bisag gamay, dili na gyud sila maghandom bisan gamay pa. Nor will another one be made, na gitagna na daan sa Jeremiah ug nahitabo kini niadtong 586 BC nga ang Ark of the Covenant wala na sila magama og bag-o. Kay ngano? Wala na, kinahanglan na. So sa panahon ni Solomon, kay di ba kini si Solomon mao ra gyud gitugutan nga makatukod og templo. Kay ang Ark of the Covenant sa una wa pa ni templo, adto rin ibutang sa mga tent, no? Mga balay-balay ra kay wa pa ni sila templo. Ya si David wala gyud siya tuguti sa Dios nga maoy mo himo og templo, no? Aning time si Solomon wala may gubat ani kay ano? Ang mga kasilinganan nga mga tribo na nga hadlok nagmaayo sa Israel tungod sa gibuhat ni David nga wala gi makapildi nila. Aning time kinalig-unan sa tibuok kalibutan. Aning time ang Israel may kinalig-unan militarily og pinakadato. So si Solomon wala yamoy di na siya magunahon na about sa mga pagsulong sa ubang mga nasod tungod kay ang mga ubang nasod aning time ni Solomon sa iyang paghari nangahadlok. Kay kibaw sila unsa ang capability sa Israel sa ilang military. So mao bitaw ni si Solomon nga tungod kay murag wa na siya di na siya busy kay ang mga hari mo sa una maapil og gubat. So di na. So imong basahon ng Ecclesiastes si Solomon gyud iyag yung gi-eksperimentuhan, iyang na-experience ang tanan nga mabuhat sa tao. Gi-eksperimentuhan ni Solomon ang construction, gi-eksperimentuhan ni Solomon ang science, gi-eksperimentuhan ni Solomon ang pagkadaghag asawa, mga tanan-tanan nga mabuhat sa katao giagian ni Solomon. Nya si Solomon gitugutan sa kini si Solomon magi nakaunag tukod og templo alang sa Dios, no? So mao ni siya nga matud pa ni Solomon ang tanang butang sa kalibutan vanity, no? Usa vanities of vanity. Kung naani mo tanan pero wa kay word of God, wa kay doktrina,
ang tanang kawang lamang, no? So ang gibuhat ni Solomon, iyang gikuha ang Ark of the Covenant o gibutang gyud niya taliwala sa templo. Unya kini naputol kini, napulihan kini sa panahon sa dihang pagkamatay ni Solomon, mipuli kini si gitawag og Manase, no? Manasa nga unsay gibutang niya didto sa Holy of Holies. Kining mga rebulto sa phallic images, mga rebulto sa mga Diyos-Diyos, no? Pero matud pa sa 2 Chronicles 35:3, kini gibalik, gi-restored sa mga Levites sa panahon sa paghari ni King Josiah, no? Kay sa panahon nga mihari si King Josiah, may order siya. Yang gi-order nga panggub-on tong mga templo sa mga Diyos-Diyos, katong mga simbahan sa mga Diyos-Diyos, panggub-on, pangbuk-on mga rebulto, o ibalik nila katong Ark of the Covenant sulod sa templo. Sumao kani ang hulagway sa Ark of the Covenant, no? Kining duha ani ibabaw nga murag nagpadung muhapa mo ni mga anghel, no? Anghel nga nagbantay sa Ark of the Covenant. So kini siya ang sulod ini naglantaw ning duha ka anghel, no? Sa sulod katong tulo ka items. Unsa kadto? Katong Ten Commandments, katong mana o katong sungkod ni Aaron. So kadtong mga items o bisan pa kaning Ark of the Covenant, aduna kini meaning spiritually. Kay sa una, itong mahinumduman, wa pa'y Biblia, so ang mga tao gitudloan pinaagi sa ritual. Karon ang mga rituals, usa na lang ka ritual ang nagpabilin. Kining ritual sa Lord's Table, mao na. Pero katong mga ubang ritual, wala na. Kaya nga no, na-fulfilled na ni Ginoong Kristo, no? So mao na siya meaning ani. Di ba ang kining Ark of the Covenant gihimo kini sa akasya nga kahoy. Kini akasya daay nga kahoy nagrepresentar kini sa pagkatawhano ni Ginoong Kristo. Ya kini akasya, di ba, giingon nga purong-purungi kana og gold, pure gold, you know. So kadtong gold ato nga gipurong-purong nga butang ibabaw sa kahoy, mao kadto nagrepresentar sa pagka-Dios ni Ginoong Kristo. Mo ni gining Dios tawo, mo ni gitawag na to og hypostatic union, no? Hypostatic union meaning to say nga si Ginoong Kristo at the same time Dios, at the same time tawo, no? Unya, ikaduha, ang katong tables of the law or ang Ten Commandments nagrepresentar kato sa sala, no? Sa mga kalapasan sa mga katawhan, no? Sa Israel nga sa panahon nga, di ba, katong Ten Commandments, di ba, na dito, thou shall not kill, thou shall not worship any gods except the God of Abraham, Isaac, and Jacob, thou shall not di ka mo give og false testimony before the court. Ano, daghang ano, thou shall not covet your neighbor's property or sa padiha, no? So kato, mao katoy magpahinumdum sa mga katong balaod kay di kung wa man poy balaod di man puta kay bawo nga sad-an ta. Mao nay rason nga lagi gitawag nato og divine laws under sa divine establishment. Nya katong Aaron's rod nga adunay mga namuwak, no? That budded. Nagrepresentar kadto sa pagrebuilde sa mga Israelahanon sa otoridad, no? Sa divine authority nga gisangon sa Dios kadto sa mga leader. For example, anong una ni Moses, no? Giordiran, gisangunan, gihatagan og gahom si Moses kanang gitawag nato og delegated divine authority sa Dios nga siya muhari. Pero siya mangulo sa nasod sa Israel. Pero unsay gibuhat nila, hala sige atake ni Moses. So ang pag-atake nila sa divine authority nga gisangon sa Dios, sama ra kana nga giatake nila ang essence of God, no? Tungod kay ang Dios may misugo, order na sa Dios, tablar kag giatake nimo ang
kamanduan sa Dios. Unya katong pot of manna nagrepresentar kato nga ang tanang provision sa Dios, tanang mga pagsangkap sa Dios sa nasod sa Israel ilang gireject, no? Gireject kay sa panahon nga makakita sila sa manna, mahinumduman nila ang ilang kanang murag og kita karon nga kita makaangkon tag mga TV o unsa na atong angkonon nga ako naka TV ko tungod sa akong pagpaningkamot. So mawagtang na ang logistical grace sa Ginoo ba, makalimtan ang Ginoo ba, masidro na nimo. Imbis kay mo ingon tag salamat Ginoo nga naka TV ko. Kay kung siyempre mo ginan bitaw tas Ginoo nga buhat tao kay tabangan ko ikaw uroy og tagaan tas Ginoo og sakit katrabaho ka ta og kung anong tas Ginoo kanang bedridden ta. Wa na to naman huna ana kay tungod kay lagsik pa man atong lawas. Ato mingog bright ta. Na ako ning nakuha ni siya. Ako na promote ko tungod sa akong ka bright. So wa na una nga nato nga kining tanan gikan sa Dios, no? So mo na siya nga sa panahon mo santos sa tong nahuna nga ako nakakuha ko ani tungod sa akong pagpaningkamot atong salikway, atong gi-reject ang panalangin sa Dios. So ang sin inside the ark, no? Katong tulo ka mga items nga nagrepresentar sa sala. Mao ko to'y hulagway sa buhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. So ingon ani maguni ang sa old kita naglantaw ta kita karon sa ang gikan sa cross, no? Gikan sa atong time sa cross kita naglingi ta, no? Naglingi ta sa cross. Pero katong mga tao nga mga magtotoo nga before the cross sila naglantaw sa unahan. Naglantaw sila sa unahan, kita naglingi. So aning time tungod kay wa pa mahitabo ang cross, gitudluan sila og doctrine of the cross nga si Ginoong Hesukristo magpalansang nato didto sa cross tungod sa atong mga sala. Gitudluan sila pinaagi sa mga item sulod sa Ark of the Covenant nga nagrepresentar sa sala nga katong mga item gisod sa Ark of the Covenant diin ang Ark of the Covenant mao ang presensya sa Dios. Nahisama usab nga si Ginoong Kristo nagpalansang sa cross ang tanang mga sala sa kalibutan gisulod niya, gi-download sa iyahang lawas. So katong mga tao sa una makasabot nga ang atong mga sala mawagtang lamang kana kung adunay usa ka tawo nga manunubos moabot ug mo bayad mo angkon sa atong masala na, di ba? Si Kristo mao'y midawat, bore our sins inside of himself. Maunay buot pasabot aning gitawag nato og mga item sulod sa Ark of the Covenant. Ikapito, the mercy seat is God's side of the cross. So ang mercy seat mao ni siya kaning kung ano kanang kining cherub duha ka cherub, no? Duha ka cherubs nga naghapa diha sa naglantaw sa mga sala. Kay ngano? Kining usa ka cherubs ani nagrepresentar sa pagkamatarong sa Dios. Ug ang usa ka cherub niini nagrepresentar sa hustisya sa Dios. So unsa may buot pasabot ani? Kung kita dili ta makaabot sa pagkamatarong sa Dios, walay mahimo ang hustisya sa Dios kun dili sa paghukom kanato kay di man ta makaabot. Walay ang kung kita makaabot sa hustisya sa Dios, walay laing mahimo sa cherub kun dili pagpanalangin kanato tungod kay kita nakaabot na sa hustisya sa Dios. Unsaon man nato pag-abot sa hustisya sa Dios? Pinaagi lamang ni Ginoong Kristo. Pinaagi lamang pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Kay bisan pag unsaon natog buhat og maayo hangtod-hangtod, pero kita dili mo tuo ni Ginoong Kristo, matud pa ni propeta Isaya, ang atong buhat nga maayo nahisama lamang sa buling nga trapo.
sa mata sa Dios. So mo na sigingon, aduna na magoy duha ka maayo sa atong espirituhanong panginabuhi. Nay gitawag og human God, napoy gitawag og divine God. Pero kanang human God kung sa atong pagkatawhanon nga perspective maayo kaayo God, kinamaayuhan. Makatabang sa katauhan sa tibuok kalibutan. Pero ang atong hisgutan man God is spiritual side. Walain nga makapahingpit nato sa mata sa Dios kun dili maora gyud ang buhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mo lang mosugot kag sa dili kinahanglan motuog gyud ta ni Ginoong Kristo sa iyang gibuhat dito sa cross aron kita makaabot sa sukdanan sa pagkamatarong sa Dios, no? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Unya kining duha ka mga cherubs naglantaw sa mga sala nga nagrepresentar sa pagkamatarong o nagrepresentar sa hustisya sa Dios, natagbaw na satisfied pinaagi sa blood of Christ. So ato na po ning unsa man blood of Christ, ang dugo ba gyud ni Kristo nga may agas nga mao'y miluwas nato dili. Ang blood of Christ nagrepresentar kini sa kamatayon espirituhano ni Ginoong Kristo. Nga ang spiritual death ni Ginoong Kristo bao kato hinungdan ug nganong nga na-redeem ang tanang katawhan nga mutuo ni Ginoong Kristo. Nganong nahitabo ang propitiation, nganong nahitabo ang redemption, nganong nahitabo ang pagtubos, salvation. Dili tungod sa blood of Christ, kundi dili tungod sa kamatayon espirituhano ni Ginoong Kristo dito ibabaw sa cross. Nga girepresentar sa blood of Christ. Ngano man kaysa Old Testament mag-ihaw sila hayop og isabwag ang dugo. Ang dugo mao katoy nagrepresentar sa spiritual death ni Ginoong Kristo. Adto to isabwag sa mercy seat, no? Nya mao ni siya nga matud pa sa kaganina nga wala na kinahanglan na kay ngano sa millennium ang presensya ni Kristo mao na siya mupuli sa Ark of the Covenant. Kaya ngano, ang Ark of the Covenant nagrepresentar ni Ginoong Kristo. Sa pagkatao ni Ginoong Kristo mao ni siya. Mao ni wapaman magpakatao si Ginoong Kristo ani. So mao ni nga gitudluan ang mga Hudiyo pinaagi sa ritual nga kaning tanang ritual nga ilang gibuhat nagtudlo kana sa pagkatao ni Ginoong Kristo bisan asa ipaagi. Pero tungod sa kining gitawag natong legalism, tungod sa morality, dili sila makadawat ni Ginoong Kristo kay ngano para nila igo na ang ilang buhat nga makatagbaw sa Dios. Mao bi kanang daghang kayo mga Hudiyo nga di gyud maluwas tungod kay gi-reject nila sa Ginoong Hesukristo. Mao bitaw ning gi-insert ning church age kay ngano gi-reject naman si Ginoong Kristo. Unsaon man paghari ni Ginoong Kristo kung gi-reject siya sa iyang kaugalingong mga tao. So maoning gitawag natong church age nga sa Biblia mao ni giingog mystery doctrine. Nganong mystery man? Kaya ang Old Testament believers bisan pa ang mga buwan, wa sila kahibaw nga ani nga panahon, ani nga dispensation kini gitawag og church age. Kay kini misteryo para nila. Kay wala ni gibutyag diha na ni gibutyag sa dihang gi-cut off nila ang Misaya si Ginoong Kristo. Di adtong panahon sa Pentecostes nga mikunsad ang balaang espiritu. Mao ko toy pagsugod sa gitawag natong church age. Nga karong time matod pa sa Biblia, matod pa ni Pablo, wala nay Greek, wala nay Hudiyo. Meaning Greek nagrepresentar sa Hintil. Wala nay Hintil, wala nay mga Hudiyo. Kita usana diha ni Kristo. Sa panahon nga mutuo ka ni Ginoong Kristo, ikaw mahimong membro sa harianong banay sa Dios. Wala nay espesyal, walay tambok, walay niwang, walay kuan. Mao rin ni gitawag og equality. Equal tatanan nga mahimong membro sa harianong pamilya sa Dios. Ug mahitabo kini ang paghari ni Ginoong Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig sa millennium. Human karon di paron millennium nga kada tan-aw sa balita patay lugos mao ni millennium.
Ang millennium tanan dire daghang gipanggutom, daghang sigang mata kay malnourished mo ni millennium. Layo bang mga kuan dire magtudlo og doctrine of Satan nga millennium na kuno karon. Ang muhari sa millennium ang pagkatawhanon ni Ginoong Kristo. Unya pa na mahitabo inig human sa tribulation. Pag human sa millennium, ana na maguba ang kalibutan. Karon ayo mo kadlok. O di na maguba. Daga mga matay tao pero di maguba ang kalibutan. Bisan pag si Satanas dili na makaguba sa kalibutan. Ang makaguba sa kalibutan ra gayud mao ra gyud ang gahom ni Ginoong Kristo. Karon makita nato no nga ang divine intervention no nga ang presidente sa Amerika gi-attempt og patyon pero makaingon jud ka nga Jesus Christ controls history. Kay gipanalipdan bagyong Amerika kay ug sa panahon nga namatay pa to si itong presidente sa una sa Amerika na mubalik sa panigingog civil war nahitabo sa Amerika sa una slice bread yun ang Amerika no pero ang divine intervention nahitabo nakita nato sa duha ka mga imposible grabe less than an inch gamay kayo nga nakalikawas pa ang presidente sa una nga sa iyang kamatayon mo nagiingon nato nga Jesus Christ controls history. No? Ug anay sa nataman, daghang salamat. Magkita-kita na sa nausab kita sa sunod na pud natong panag-istorya, no? Kabahin sa pulong sa Dios. Siguro ang sunod natong topic ang mahitungod sa Armageddon. Ug usbon ako, daghang salamat. Bye-bye.